ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗെറ്റ്സ് അപ്പാരൽസ്. ഒരു 1 വീക്ക് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആണ്. നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ഓർഗൻഡി കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ, നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് കോട്ടൺ ആണ്. അതിൽ ഓർഗൻഡിയിൽ നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക് ഡിസൈൻ വരുന്ന ഒരു സാരിയാണിത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഇതാണ് പല്ലു പോർഷൻ വരുന്നത്. നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുണ്ട് പല്ലു പോർഷൻ. മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നതിനേക്കാളും ഹെവി ആയിട്ടാണ് പല്ലു പോർഷൻ വരുന്നത്. இதான டிசைன் ஃப்ளோரல் அண்ட் லீஃப் டிசைனில் வரும் இந்த ஆப்ளிக் டிசைனு. ஆல் ஓவர் த லுக் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். திஸ் இஸ் த பார்டர் போர்ஷன். போத் சைட்ஸும் உங்களுக்கு இதே இதில் தான் வரும் பார்டர் போர்ஷன். 6 மீட்டர்ஸ் சாரீ இருக்கும், 1 மீட்டர் ப்ளவுஸ் பீஸ் இருக்கும். நல்ல ஹைட்டானவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல வித்தோட ஹைட்டு கிடைக்கிற மாதிரி தான் இந்த மாதிரியும் செஞ்சுருக்கோம். ஆல் ஓவர் த லுக் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் சாரீ. If you want to purchase this saree, you can contact our WhatsApp number. Thank you.